Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video saya hari ini 12 hari bulan Ogos 2024 bersamaan hari Isnin. Ini video pertama daripada saya untuk menerangkan daripada sudut pandang ataupun daripada perspektif saya sendiri bagaimana market ini bekerja. Sebab saya faham, saya tahu semua orang melakukan analisa. Semua orang melakukan backtest, analisis dan backtest. Tapi sendiri boleh tepuk dada tanya selera, boleh tanya pengalaman sendiri. Sudah berapa banyak kamu backtest dan analisa, tapi when it comes to the real time chart, everything was biasanya semuanya akan gagal. Okay, so first of all, saya nak terangkan, mungkin akan sedikit tidak masuk akal dan kebanyakan sifu ataupun guru-guru dekat luar sana yang mengajar tentang industri trading ni, strategi ni, tidak bersetuju dengan apa yang saya akan sampaikan. Okay, it's about the market itself sebenarnya diprogramkan dan disistemkan. Okay, saya sendiri ada experience and dia punya time frame tu memang sudah cukup lama saya berada di dalam industri ini untuk faham macam mana market ini bekerja. Okay. It's not about the support and resistance yang kamu gunakan. It's not about the supply and demand. Okay. It's all about the system. Dia bergerak bersesuaian dengan fundamental. Sebenarnya fundamental apa yang drive market ke arah apa yang dia cuba capai. Okay. Level mana yang dia capai. So for example gold. Okay, gold. Saya faham di Malaysia ni, especially trader-trader Malaysia ni sangat suka trade di gold. Okay. Dan saya punya student pun mostly trade gold. Diorang tahu. Okay, diorang mungkin some of them akan faham apa yang saya cuba sampaikan. Maybe some of them akan still kurang faham. Sebab some of them juga masih sangat muda apa semua. But some of them can make real money. Okay, real money from this trading. Okay, so maybe some of you juga tidak akan kurang bersetuju dengan apa yang saya akan cuba sampaikan. Sebab semua kamu sudah didoktrin. Okay, kebanyakan kamu sudah didoktrin, sudah belajar situ, sini, apa semua. And most of the time kamu akan cuba support and resistance. Support and resistance. Because dalam semua strategi, okay, supply and demand first. And then support and resistance. So ini adalah basic daripada semua basic strategi. Okay. From the first year trading ini bermula, industri trading ini bermula, the first strategy that keluar adalah support and resistance, supply and demand. Okay. Ini adalah strategi orang cakap dah the first one yang keluar. Strategi ini still relevant for me. Saya tidak cakap dia tidak profitable. Saya tidak boleh cakap dia tak boleh digunakan. But I will say this. Support and resistance, breakout dan sebagainya adalah strategi yang kurang relevan berbanding apa yang saya faham dengan market. Okay, maybe kamu faham cara lain, but I will talk about from my perspective, apa yang saya faham after all of these years saya berada dalam industri ini. Saya look at the chart 24/7.
sentiasa wonder why the price berhenti di sini, kenapa level ni, kenapa level tu. And then I come up with the solution itself. Okay. Why my student ada yang sangat-sangat berjaya, because dia dapat tangkap apa yang saya cuba sampaikan, dan I really hope semua orang mampu untuk faham. So first of all, saya akan sampaikan berkaitan dengan candle. Kita bermula daripada yang sangat basic, yaitu candle, which is everyone, semua orang kenal apa itu candle. Semua orang, tidak terkecuali. Okay, apa itu candle? So from this point forward, please, tolong pay attention. So every time frame yang kita buka, okay, apa saja time frame yang kita tekan di sini, yang kita akan jumpa adalah candle. Saya dahulu sentiasa bertanya-tanya lah, why? Kenapa candle? Kenapa? So saya akan dapat soalan-soalan bodoh lah, like this. Kita ada line chart, kita ada step line, kita ada OHLC dan sebagainya. But ever wonder, kenapa candle? Okay, so simple dia macam ni. Untuk satu buah candle, tolong catat, untuk satu buah candle ini terbentuk komplit, open, close, body, high, and low. Untuk satu buah candle terbentuk komplit sehingga close, dia perlu dilengkapi dengan 3 pergerakannya itu, yang kita panggil sebagai PO3. Okay. PO3. Dalam nama panjang dia adalah Power of 3. Okay. Power of 3. So, apa itu Power of 3? So, sebelum kamu belajar support resistance dan sebagainya, saya nak kamu hadam dahulu. Okay? Hadam apa itu PO3, Power of 3. So, untuk candle ini berlaku, untuk satu buah candle ini terbentuk komplit, cukup syarat dia perlu melakukan power of 3, ataupun dia terbentuk disebabkan pergerakan power of 3. So power of 3 ini adalah pergerakan yang kita namakan sebagai accumulation, manipulation, dan akhir sekali execution. Saya akan cuba terangkan sebaik mungkin, dan I hope you pay attention enough, and kalau nak catat boleh catat. Benda ini disistemkan, okay? Market disistemkan. Setiap satu biji candle ni terbentuk disebabkan power of 3. Power of 3 digenerate dengan 3 pergerakan yang kita panggil sebagai accumulation, manipulation, dan execution. So apa itu AME? Some of you will say this one is distribution or something. Still sama. Okay. So accumulation adalah pergerakan di mana price membuat sideways ataupun dia accumulate. Accumulate maksudnya mengumpul. Okay, dia akan mengumpul trader. So macam mana dia kumpul trader? Macam mana dia kumpul para trader untuk entry, okay, accumulation atau membuat liquidity, okay, dengan accumulate itu sideways yang saya beritahu tadi. So this one is sideways. Ini adalah sideways. Dan kalau kita tengok ke real time chart, which is right now kita di 15 minit. So contoh dia akan accumulate macam ni. Okay, this is accumulation.
which is we can see ataupun kita akan panggil this one is accumulation. Mana price akan kita pergi 5 minute for a better view. Okay. Something like this. Okay. See this? Dia accumulate means trader dia tahu trader akan trade this level. Okay. See? Accumulate. Okay. Dan apa yang kita nampak daripada accumulation? Okay. Apa yang kita nampak daripada accumulation sebenarnya? Level yang penting. Such as macam saya bagi tadi, support and resistance. Support and resistance. Ever wonder, pernah tak kamu cuba buka market di waktu pagi? I mean, some of you will, and some of you maybe tak pernah. Support and resistance level. So, bila ada support and resistance level, okay, bila ada support and resistance level, apa yang kamu fikir akan berlaku? Biasanya, trader akan cuba entry di support. Okay. Di support. Or sell di resistance. And some of you will try to entry after a breakout. See a breakout. Bila breakout berlaku, pull back, and then you try to entry for sell. This is what happened. This is the reality of trading. Okay? So, let me explain again. Itu adalah fasa accumulation. Okay. Fasa accumulation. Accumulation ini berlaku bila? Accumulation ini akan berlaku pada waktu Asian session. Macam saya bagi tahu tadi, pernahkah kamu buka market pada waktu pagi? And waktu pagi apa yang kamu akan nampak? Lot of sideways. Pergerakan sangat slow. Okay. Price bergerak cuma di dalam range. Okay. And then suddenly, a breakout will happen. So, saya tidak akan masuk part 2 dahulu. Saya akan masuk di accumulation. So, I would like everyone, saya nak semua orang berfikir bahawa ini adalah candle D1. Okay, so biasanya untuk D1, price akan open di, bukan biasanya, it's scheduled, maksudnya dijadwalkan untuk open pada waktu 6 pagi. 6 pagi. So some of you will say 6.30 or so whatever, but the schedule itself, jadual akan bermula pukul 6 pagi. Masa Malaysia, masa Kuala Lumpur, okay? Pada pukul 6 pagi, pergerakan akan sangat-sangat sideways. Dia akan accumulate. Okay? So, akan accumulate. Then, kita akan masuk ke London session. Asian session. And then, kita akan masuk ke London session. So, which is London session, seperti kalau trader yang sudah lama dalam industri ini akan faham bahawa London akan masuk volume baru, okay, akan masuk volume volatile, price akan semula untuk bergerak lebih laju. Okay?
which is pukul 2 petang. Some of you will say 2:30 petang and something, but let's be specific here, okay? Pukul 2 akan start masuk opening and everything about London session. The volume is there. Volatility already entry the market. Then what happened? From this all accumulation, price akan membuat breakout. Okay. Masa ni akan buat breakout. Tidak kisahlah breakout ke atas atau breakout ke bawah. But for normal occasion, price akan membuat breakout. So based on breakout strategy, okay, kita akan nampak price trying to pull back, okay, pull back, and then kita akan diberikan confirmation. After that, kita akan trade sell. Ever wonder, bila kita cuba try sell, price push ke atas, kenapa benda ni berlaku? Look at this candle. Okay, look at this candle. We on the second phase where the manipulation will happen. So I will draw everything like this. Accumulate on Asia. Then on London, dia akan manipulate. And then go to the upside. This is what happened. Okay. Kenapa perlu ada manipulation? Sebab price akan cuba membuat wick ataupun shadow lowest untuk hari itu. Okay, and then finally execution. Execute ke atas. That's why breakout. And then the retest bagi confirmation dan sebagainya, but price still push to the upside where we call it execution. This is the execution, the distribution, this expansion to the upside. Okay. Dalam arti kata lain, resisten juga tidak akan direspect. Okay, maybe you don't believe me. So let's jump into the real-time chart. Okay. So right now, apa yang kita nampak di sini adalah from here kita ada pukul 6. Okay. So pukul 6 over here. Okay, pukul 6. Okay. Pukul 6 price open di sini. So saya boleh delete dahulu. Price open and then buat accumulation, di mana dia akan berikan kita some sort of resistance, some sort of support. But what happened after the breakout? Selepas the breakout, okay, setelah the breakout, then price really to the downside, giving you an extra confirmation. Okay, something like this, confirmation. But after dia dah, apa yang berlaku? Nampak apa yang berlaku? Price really to the upside and taking out every
seller just now. So ini adalah PO3, okay, which is if we go to the, or maybe daily, see that price open, hold up, manipulate ke bawah, and then execute ke atas. Price sebenarnya sudah disistemkan untuk buat benda ni. Price sudah disistemkan untuk buat exactly. So let's jump about hari sebelum, okay, Friday lalu, okay, Friday lalu, so this one kita boleh delete. I'm willing to do this because a lot of you already spread ahead on me, and I would like to show you what trading really is. But okay, this one is Friday. We open it over here, pukul 6. Okay, this one settled for Monday, and then Friday over here we open at pukul 6 is okay, over here. Okay. Price open with pukul 6. This is the open price. And then what happened after the price is open? Price start doing the first phase, accumulation. Give you a perfect example of support and resistance, di mana kita akan jumpa this one our resistance, this one's our resistance, then this one is our support. And what the hell happened to the support? Got broke down, break to the downside, and then retest, giving you extra confirmation, extra confirmation to the downside. But after you trade sell, you see this expansion outside. See that? Breakout to the downside and then retest, giving you an extra confirmation. Tapi rally ke atas. So the one yang trade support untuk buy got liquidate first, means the stop loss will got stop out. Yang trade breakout and the retest still stop out because the execution. So I really hope this video can help you to understand the market better. Macam tu nak faham market. Itu daripada sudut pandang saya sendiri. Okay, and all of you say like, okay, and then fail to break out ke bawah, what is this? QM reversal. Tapi got liquidated upside. Why? Because macam saya bagi tahu, your strategy is not that relevant kalau kamu tak faham market secara penuh.
Okay, I'm not saying your strategy doesn't work at all. Okay, strategi kamu still can make you a profitable trader, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam untuk market. So that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa ke next video. Bye bye.